Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske, ja sam Toni. Mnogi među vama žele mi se kako im je dosadno u samoizolaciji, nemaju što gledati na YouTube-u, pa rekao hajde da nešto sklepam što sam jednako planirao, ali neka bude danas. Nova epizoda serijala Blast from the Past, 12. po redu, bavi se Galaxyjem S7. Riječ je o Samsungovu telefonu koji ruku na srce nije baš toliko star, 4 godine, iz 2016. No ovim njegovim dizajnom, gabaritima i kompaktnošću, ali i nekakvim drugim značajkama je definitivno uređaj iz prošlosti. Kakav je to Galaxy S7 telefon danas? Je li on uopće usporediv sa bilo čim što danas imate prilike kupiti i koristiti? Doznajte iz nove 12. epizode serijala Blast from the Past. Pregled Galaxy S7 sada, 4 godine nakon što se pojavio na tržištu, započnimo sa jednim brzim pregledom specifikacija. Dakle, Galaxy S7 ima 5,1 inčni zaslon u QHD rezoluciji, pokreće ga Samsungov Exynos 8890, riječ je o 14 nanometarskom čipu, ima 4 GB RAM-a, 32 ili 64 GB proširive interne memorije, sprijeda 5 megapikselnu kameru na leđima, 12 megapikselnu kameru, a što se softvera tiče, stigao je sa Androidom Marshmallow, dakle Android 6, popeo se do Androida Oreo, a vidjet ćete ovaj moj vrti i Android Pie. Ono po čemu Galaxy S7 možda i ponajviše zaslužuje svoje mjesto u ovom Blast from the Past serijalu je njegov dizajn, jer kao što vidite ne izgleda niti malo kao nešto iz 2020. godine, djeluje kao nešto iz prilično davne prošlosti. Nekad smo obožavali te fizičke navigacijske tipke ispod zaslona, a poviše je bilo jednako toliko mesa u kojeg je Samsung ovdje smjestio 5 megapikselnu selfie kameru, slušalicu poziva, senzore, ali i izrazito vidljivu i uočljivu notifikacijsku ledicu koja je svjetila raznim bojama, a uz nju nudio je i Always On zaslon. Po pitanju materijala, Galaxy S7 je već tada bio zaista premium uređaj, imao je metalni okvir sa Gorilla Glass 4 staklom straga i sprijeda, za razliku od Galaxy S7 Edge koji je imao zaslon sa vijem preko rubova, ovaj Galaxy S7 imao ravan zaslon, zbog toga mi se tako i sviđao. U ovoj fizičkoj i kapacitivnoj home tipci ispod zaslona Galaxy S7 imao čitač otisaka prstiju koji radio jako lijepo, a na leđima nalazila se samo jedna kamera, jedna ali vrijedna, i uz nju ono što je u to doba bio jedan svojevrstan zaštitni znak Samsungovih telefona, optički pulsmetar i senzor oksigenacije krvi. Njega danas na Samsungovim telefonima nema, na leđima je sada sve načičkano kamerama, a te senzore morat ćete pronaći na Samsungovim pametnim satovima. Dakle, kao što u uvodu rekao, Galaxy S7 definitivno ovim dizajnom ne izgleda kao nešto što je svježe i novo. Tog mesa ili prostora oko zaslona je bilo podosta, po bokovima čak i ne toliko previše, ali ispod smo imali ove navigacijske tipke, poviše zaslona, rekao smo, selfie kameru i sve ono ostalo. U to doba Samsung je odvajao tipke kontrole glasnoće, njih je stavljao na lijevu stranu, a tipku Power na desnu. Bixby tipke tada još nije bilo, gore je bila hibridna ladica za nanosim microSD karticu, a dolje na donjem bridu također nešto čega danas baš nećete naći, a to je micro USB sa sinkronizaciju, punjenje, jedan zvučnik, 3,5 mm audio izlaz koji danas također postaje sve većom rijetkošću. Galaxy S7 u to doba, a i danas, bio je vodootporan po certifikatu IP68, što znači da smo ga mogli uranjati u vodu, a jednako tako uz pomoć ovih staklenih leđa njegova baterija kapaciteta 3000 mAh punila se i bežično. Galaxy S7 za današnje pojmove je poprilično kompaktan uređaj, njime nije niti malo teško baratati jednom rukom, kao što vidite i sami, no da je taj zaslon recimo od vrha do dna, da su navigacijske tipke na zaslonu, bio bi to, ja bih rekao, jedan idealan telefon za današnje pojmove, zaista kompaktan i ugodan za baratanje. Zaslon Galaxy S7 je Super AMOLED dijagonale 5,1 inča i QHD rezolucije, dakle 1440 x 2560, 577 piksela po inču, garantiralo je i jamčilo super oštar prikaz, a ovaj njegov Super AMOLED panel pohvaliti se može i dan danas izraženim bojama, dubokom crnom, čitljivošću pod kutom
i jačinom osvjetljenja za korištenje unutra i vani, podržava i Always On prikaz, na tom zaslonu se i danas mogu lijepo gledati video zapisi, YouTube, Netflix i sve ostalo, a naravno lijep je i za igranje igrica. Tu gore poviše zaslona Galaxy S7 ima 5 megapikselnu selfie kameru, otvor blende je f1.7, snima QHD video zapise, podržava Auto HDR. I danas se tom kamerom mogu snimiti vrlo pristojni selfie uradci, kako video, tako i foto. Ono što Galaxy S7 ima na leđima je nezamislivo, a to je samo jedna kamera, no bila je to jedna, ali vrijedna, rekao bih, 12 megapikselna kamera, otvora blende f1.7, optički stabilizirana, sa dual pixel faznim autofokusom koji je i danas, vjerujte mi, bolji od mnogih koji se pojavljuju na tržištu. Taj njegov senzor imao je piksele veličine 1,4 mikrona, nije tu bilo nekakvog pixel binninga, jednostavno su bili toliko veliki i to je onda i omogućavalo snimanje tako dobrih fotografija u raznoraznim uvjetima. Tom njegovom stražnjom kamerom Galaxy S7 i danas snima vrlo dobre fotografije, ali i 4K video zapise, pa i Full HD video zapise pri 60 sličica u sekundi. Kad se pojavio na tržištu, Galaxy S7 stigao je sa Androidom 6.0 Marshmallow, da bi u međuvremenu bio nadograđivan sve do Androida 8 Oreo. Ono što vidite ovdje kod mene je jedan custom ROM, pa onda tu Galaxy S7 vrti i Android 9 Pie. Vrlo lako ćete te custom ROM-ove pronaći na XDevelopers Developers kao što sam ih pronašao i ja. Ovdje je jedan prilično solidan ROM, radi dosta dobro, donosi hrpu nekakvih značajki sa novijih Samsungovih Galaxy telefona, pa i to novo One UI korisničko sučelje, pa tako da vidite onda da izgleda skoro kao da imam nekakav S10 ili S20. Radi lijepo i glatko i to je ono zapravo što je najvažnije. Galaxy S7 pokreće Samsungov Exynos 8890, riječ o 14 nanometrovskom čipu, sa 4 jezgre na taktu 2,3 GHz i 4 jezgre na taktu 1,6 GHz. Mali T880 je grafički koprocesor, ima 4 GB RAM-a i u ovom slučaju samo 32 GB interne memorije, proširio je microSD karticama, bio je u igri i model sa 64 GB, sve to skupa i danas osigurava vrlo pristojne performanse, a bez problema zavrtio mi je i zahtjevne igrice kao što su PUBG i Asphalt, tako da oni koji su odlučeni na njega i danas ne bi trebali biti nezadovoljni njegovim performansama. Što se biometrije tiče, Galaxy S7 je imao čitač otisaka prstiju koji se nalazi tu dole u toj tipci Home. Trebalo je tipku pritisnuti, zadržati prst na njoj i onda bi on otključio. Kao što vidite, radi i danas poprilično dobro, tako da nemam tu nekakvih zamjerki. Ispod poklopca Galaxy S7 ima bateriju kapaciteta 3000 mAh, ona podržava 15W žično punjenje, ali i bežično Qi punjenje, tako da je i tu on i danas poprilično konkurentan, iako je baterija u ovom uređaju stara koliko je on sam, dakle 4 godine praktički. Ja i danas
s tim telefonom mogu izvući 4 do 5 sati uključenog zaslona, što je stvarno super. Pa da zaključimo, Galaxy S7 svojim dizajnom definitivno ne može parirati i konkurirati današnjim telefonima, no kvalitetom izrade i onim općim premium dojmom u ruci definitivno može. On je jedan kompaktan telefon, kao što možete vidjeti, njime nije teško baratati nijednom rukom. Sad samo zamislite kad bi Samsung ovaj dizajn mogao osvježiti tako što ovaj zaslon samo razvuče od vrha do dna, kako bi to tek onda super lijepo izgledalo. Stvarno bi bio to jedan fantastičan telefon, kompaktan, a opet sa poprilično prostornim zaslonom. Vjerujem da bi ovdje gdje je sad 5,1 zaslon mogao se razvući i zaslon od 5,7 inča kad bi to bio nekakvoga drugoga formata. U oglasnicima Galaxy S7, koliko vidim, košta negdje između 100 eura i 1000 kuna. I za tu lovu on i danas nudi jedan vrlo dobar telefon, tako da ako bi neko nešto premium, a nešto malo starije, Galaxy S7 je definitivno uređaj kojeg mogu preporučiti. Ovaj moj S7 ide sada u ruke mojeg podmlatka, u to ime će biti upakiran ovako jednu malo žešću masku, ne bi li bolje preživio, tako da ja vjerujem da će biti zadovoljan, s ovim čudom će moći sve, nije mu prevelik, ovako će ga moći napečiti i onda gledati filmove i što već bude poželio na njemu raditi. Ok, ekipa, toliko od mene za danas, 12 epizoda serijala Blast from the Past odrađeno. Imam tu još jedan interesantan telefon, stariji od ovoga značajno. Njega ću ostaviti za 13. epizodu, tako da stiže ona uskoro. Ako vam se sviđaju ovakvi video zapisi, ovakve priče o tim nekakvim nešto malo starijim uređajima iz naše bliže i dalje prošlosti, recite mi to tako što ćete lajkati ovaj video, recite mi svoje osnovno mišljenje u komentarima ispod, predložite neki uređaj koji kod mene još nije bio u Blastu from the Past, možda ga uspijemo negdje nabaviti. A ako još niste, svakako se pretplatite na Smartphone Hrvatski YouTube kanal i vidimo se u nekom novom videu. Stojite mi dobro, hajde, bo!